முக்கியமான வேலை இருக்கென்று சொன்ன நான் அல்லவா? ஓமோ குசினி இறக்கி போயிரு, நல்ல டீபோர்டு பார்ப்போம் என்று நல்லூரானே. நீங்கள் கதைக்கிறது கேட்க காதல தேன் வந்து வாஞ்சது போல கிடக்குது. സെയിം ഒരേപോലെ പറയുന്നത്. ആ ടോം ആൻഡ് ജെറി ഫൈറ്റ് പോലെ. കത്തി ഇതും ട്രീറ്റ്മെന്റ് തെന്നാലി ഈ ನಡುಕು ನೀ ಕಥ ಮುಗಿಸಿಪೋದು. ഓ അറിയുന്ന ഭാഷകള്. ನನ್ನ ಮಗ ತೆನ್ನಲಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕഥ കന്നഡ തെലുഗു എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നു മോനെ തെന്നാലി ഇന്നത്തോണ്ട് നിന്റെ കത്തയും പടവും മുടക്കും പൊന്നു മോനെ. എല്ലാ ഭാഷയും ഹാജി ഈ നാട് ഈവത്തെ ഇന്ന് പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തെന്നാലിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. ആ ഒരു സോങ്ങിന് ശേഷം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നിന്ന് നമ്മുടെ ജയറാമേട്ടൻ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഡ്രീമിലാണ്. അത് എനിക്കൊന്ന് ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്തോ കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ സംഭവത്തിലിട്ടു സീനിലിട്ടു തുടങ്ങാം. ഏകദേശം 23 അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളൂ ടൈം തീരാനായി ഏകദേശം. തുടങ്ങിയാലോ? தென்னாலியே கத்தியால குத்துனீங்களா? நீங்க குத்துனதுனால அவருக்கு கத்தி பயம் போயிடுச்சு. என்னங்க நீங்க கடவுளை கூட ட்ரீட்மெண்டா பேசாம போடுங்க. என்ன எனக்கு வேண்டாப்பா. മൃഗായോ? ഫൈറ്റ് ആണോ? ആൾക്കാർ അതുപോലെ ഉണ്ട്. என்னது இந்த தீபாவளி கேப் இல்ல கேப் அதுவா? அதுல என்ன இவ்வளவு போக? 100 பேர் சேர்ந்து சுருட்டு குடிக்கிறாங்க. அது என்ன சுருட்டு? ஒரே சுருட்டு. இன்னும் உள்ள போயிருந்தா பீஸ் பீஸா போயிருப்பேன். பீஸ் பீஸா? ஒரு நிமிஷம் வரீங்களா? ഇപ്പൊ ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ. ഓ ബോംബ് പീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ? என்னால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நினைச்சியா? வச்சிருக்கேன்டா டைம் பாம்பு வச்சிருக்கேன். സാധാരണ വെടിയില്ലേ, പാറ വെടി. அப்படியே ജഗതി ചേട്ടനൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ മലയാളത്തിലെ പണ്ടത്തെ സിനിമകളിലെ കോമഡി. മിന്നാരത്തിലെ ജഗതി ചേട്ടൻ. എല്ലാരും പോകണല്ലോ. என்னங்க நீங்க வரல? எங்க? ஐயோ கல்யாணத்துக்கு இன்னும் 1 வாரம் தான் இருக்கு. ஷாப்பிங் பண்ண வேண்டாமா? அது வண்டியிலானா? வேலை இருக்கு, நீங்க போயிட்டு வாங்க. என்னடா? ஐ ப்ளீஸ், உங்களுக்கு தான் டிரைவிங் தெரியுமே. டேக் தி கார் அண்ட் கோ. ஓகே. அப்ப நீங்க வரல? ஓ வரல. இருங்க ஒரு ரோட்டி எடுக்கறேன். அவரை கூட்டி போற அப்படி. அப்படியே வெச்சேக்கனே நீ. தென்னலை கூட்டி போறீங்க ஷாப்பிங். அது வந்து நான் முதல்லயே சொன்னேன்ல எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு. அது தென்னாலி கூடத்தான். என்ன முக்கியமான வேலை? எனக்கு தெரியுமே. எப்படி தெரியும்? വിടിഞ്ഞന്നിപ്പെട്ടാൽ വേറെ ചിന്തിക്കുന്നവർ എല്ലാം എന്നെ പറ്റിത്താൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ஆமா
கல்யாணம் முடிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் நைட் வரைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார். அவ்வளவு நாள் இருக்கு. இன்னியோட முடிச்சிடுறேன். ப்ளீஸ் இன்னியோட முடிச்சிருங்க ப்ளீஸ். എന്നോട് മുടിച്ചിരുന്നു. ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கென்று சொன்ன நான் அல்லவா? ஓமோ குசினி இறக்கி போயிரு, நல்ல டீபோர்டு பார்ப்போம். என்ற நல்லூரானே, நீங்கள் கதைக்கிறது கேட்க காதல தேன் வந்து வாஞ்சது போல கிடக்குது. സെയിം ഒരേപോലെ പറയുന്നത്. സ്ലാങ് നല്ല രസമില്ല. പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നവരല്ലേ ഏകദേശം. நல்ல செண்டு வாசனை. ആ ടോം ആൻഡ് ജെറി ഫൈറ്റ് പോലെ. கத்தி. இதுவும் ட்ரீட்மெண்ட். கத்தி குத்துக்கு தப்புறதான் ட்ரீட்மெண்ட். தெரியுங்க, உனக்கு என் தங்கச்சியை கட்டிக்கணும் இல்ல? எனக்கு நல்ல தைரியம் வந்துட்டது டாக்டர். ஃபைன் ட்ரீட்மெண்ட் இன்னும் கொடுக்குறோம். എനിക്ക് നല്ല ധൈര്യം വന്നിച്ചു. ശരിക്കും ആ ടോം ആൻഡ് ജെറി പോലെ അതുപോലെ കാണിച്ചേക്കണം. നമ്മള് പറക്കുന്നളി ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? 10,000 rupees Belgian glass. ബെൽജിയം ക്ലാസ്. My God, இங்க என்றால் கணக்க நட்டமா போகும் வெளியே போலாவே. ആൾക്കറിയാവോ? എല്ലാരും നോക്കി നോക്കി വിട്രാ. டாக்டர் அங்க என்ன கலாட்டா? அந்த ஆளு எதுவும் பிரச்சனை பண்ணானா? இவனை கொலை பண்ண பார்க்கலாம். இத பாருங்க, முதல்ல இவனை புடிச்சு கட்டி என்கிட்ட ஒப்படைங்க. இவனை வெடிச்சு சிதற வச்சிடுறேன். அப்ப புடிச்சு சிறையில அடைச்சிடுறேன். முதல்ல வாருங்கோ, வந்து இவனை புடியுங்கோ. എല്ലാരും വരും. ഫൈറ്റ് ഇവരുടെ ഒരു ഫൈറ്റ് വരെയൊക്കെ മറ്റേ ഫൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഫൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ஓமம். ഹോമം. ഇപ്പൊ റിയൽ ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് കാണിച്ചല്ലോ. മറ്റേത് മറ്റേ ഡാൻസിങ് ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നില്ലേ? മറ്റേ കോമഡി ഫൈറ്റ്. എലി കാരണം. അങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് വേണല്ലോ അല്ലേ? ആ ഒരു എലമെന്റ് എന്തായാലും വേണ്ടേ ക്ലൈമാക്സിലെങ്കിലും. ഏകദേശം ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ഇല്ലേ? മറ്റേ ബിജിഎമ്മിനെ കുറച്ച് മാസാക്കിയല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ തെന്നാലി മറ്റേ സോങ് ഇല്ലേ? ഞാനിവിടെ പക്ക പക്കാട്ടാ അതുപോലെ എതിരുണ്ട്. ഡോക്ടർ തെന്നാലിയുടെ മ്യൂസിക് ആ സോങ്ങിന്റെ തന്നെ മാസാക്കി. അന്നേരം ഒരു ഇതല്ലേ, കഷ്ടപ്പാടും ടെൻഷനും എല്ലാം കാണിച്ച കോമഡിയൊക്കെ കാണിച്ച സാധനല്ലേ. ലൊക്കേഷൻ ആട്ടോ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയാക്കുന്ന ആ ഫൈറ്റ് എങ്ങനെ അല്ലേ? ത്രൂ ഔട്ട് ഏകദേശം ബിഗിനിങ് തൊട്ടിട്ട് ഇതന്നെ ആദ്യത്തെ ആകെ മാത്രമേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൂ, ബാക്കി എല്ലാം ഈ മൂവിയിലെ സോങ്സിനാണ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കുന്നത്. പുറത്തു പോയിട്ടല്ലേ? ലിമിറ്റഡ് ആളുകളല്ലേ ഉള്ളത്. ആ ബീജമല്ലേ രക്ഷയില്ല, പായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എങ്ങനെയായാലും പറ്റുന്നില്ല.
ഇപ്പൊ ശരിക്കും ചില ഔട്ട് ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ല. ആ മസിലൊക്കെ ഉള്ള വെക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് കണ്ടായിരുന്നു, അറിയില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോസ്റ്റർ കണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ പോസ്റ്റർ. അത് ഫസ്റ്റ് അടിക്കാന്ന് അറിയില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ അതിനാണ് ആ സീൻ കാണിച്ചത്. അത്ര ആ സീൻ നന്നായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിട്ടാ. ഓ അറിയോ തെനാലി, आज ही तुम्हारी कहानी खत्म होगा. ഒരേ തെനാലി, ഈ നാടകം നീ കഥ മുಗಿಸಿపోದು. ഓ അറിയുന്ന ഭാഷകള്. ನನ್ನ ಮಗ തെനാലി, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಕഥ കന്നഡ തെലുഗു എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നു മോനെ തെന്നാലി, ഇന്നത്തോണ്ട് നിന്റെ കത്തയും പടവും അടക്കം പൊന്നു മോനെ. എല്ലാ ഭാഷയും ഹാജി, ഈ നാട്, ഈവത്തെ, ഇന്ന്. Okay, good night. Sorry, goodbye. எங்க போனாரு உங்க அப்பா? யாருக்கு தெரியும்? தெனாலி எங்கம்மா? யாருக்கு தெரியும்? ஓ, மாப்பிளைய காணோம், அதான் வருத்தமா? அப்ப போய் தேடுறது. வண்டி தான் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுல. அப்பா மாதிரி சிரிக்கிறான். அப்பா மாதிரி சிரிக்கிறான். ഡോക്ടർ, ഡോക്ടർ, ഓ രാത്രി ആയതുണ്ട്. ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ വെറും മനുഷ്യരില്ലേ, ദൈവം, ദൈവമച്ച. எனக்கு இன்னும் பிசாசு பயம் மட்டும் மிச்சம் இருக்குது என்று விளங்கிக் கொண்டு அதுவும் போக என்ன இங்க கொண்டு வந்து கட்டி போட்டு இருக்கிறீங்க. பயம் போட்டது. கோஸ்ட். இந்த போம் டம்மி போம். நன்றி டாக்டர். வெண்டு காட்டுவான் ദൈവമച്ചാൻ. കട്ടി പൊട്ടിക്കോ നീ? ആ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ധൈര്യം കാണിക്കാന്നല്ല പറയുന്നത്. இனிமே நமக்கு ஜானி. என்னாச்சுங்க உங்களுக்கு? ஓ ஜானகி, இனிமே தான் உனக்கு நிம்மதி. என்ன சொல்றீங்க? தெனாலி எங்க? தெனாலி for me, I'm in a jolly mood, my dear children. Come on, everybody. പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ആ സംഭവം, അതാ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫുൾ എൻജോയ്മെന്റ്. ആ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച സമയത്ത് ഇതാ വരില്ലേ, പക്ഷെ പൊട്ടാൻ കുറെ സമയം. ആ സമയം അതിനാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്, എൻജോയ്മെന്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അതിനാണ് മറ്റേ സീനിൽ ബോഡി കാണിച്ചത് കുറച്ച് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ. ആ ബോംബ് കളഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല, ഡമ്മി ബോംബാന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത്. என்னைக்கு சிரிப்புது? வெடி வெடி சிரிப்புதா. என்னங்க திடீர்னு வெடி? only because of தெனாலி. கல்யாணம் சொர்க்கத்துல வச்சு நிச்சயிக்கப்படும் சொல்லுவாங்கல்ல, உன் கல்யாணம் பூமியில வச்சு நடக்க போகுது, தெனாலி கல்யாணம் சொர்க்கத்துல வச்சு நடக்க போகுது. தெனாலி எங்கனா? தெனாலி எங்கயா? he is not here, he is there. தெனாலி எங்கடா இருக்க கண்ணா? நான் எங்க இருக்கறேன் டாக்டர்? நீ எப்படிங்க, நீ எப்படிங்க? உங்களோட திட்டப்படி தப்பிச்சு வந்தடன். அந்த அந்த பாம்பு எங்க எங்க? அந்த டம்மி பாம்பு தானே. பாம்? யா, டம்மி, அந்த டம்மி பாம்பு எங்க? വീട്ടിൽ വെച്ചാ என்ன போல அடுத்து வர போற பேஷண்ட்டுக்கு தேவைப்படும் என்று வலிக்கவனமாக வீட்டுக்குள்ளார வச்சிருக்கிற. வீட்டுக்குள்ள? எந்த வீட்டுக்குள்ள? எந்த வீட்டுக்குள்ள? வீடு